السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نكملو فيه ليكسبليكاسيون ديال الكونطابيليتي دو سوسيتي. هذا الابيزود الثاني اللي غنهضر فيه نكمل فيه على لي سوسيتي. دابا غنشرح لكم لي سوسيتي كابيتو. كيف ما شفنا بان لي سوسيتي دي بيرسون ليسونسيال فيهم اللي كنشوفو لامبورطونس كتعطى الفاكتور بيرسونيل، وعرفنا انه كاين فيه جوج الانواع ديال لي سوسيتي نون كوليكتيف لي سوسيتي كومونديت سامبل. دابا لي سوسيتي دي كابيتو هما سون دي سوسيتي اللي لامبورطونس كتعطى لي كابيتو ابورتي لي اسوسيي ماشي لي بيرسون ديالهم facteur personnel. Donc une société capitaux est une société généralement commerciale qui est constituée en considération des capitaux apportés par les associés. Les titres propriétés représentant ces capitaux sont appelés actions et sont libérés mais négociables et transmissibles. Les sociétés capitaux l'essentiel عندنا هو الكابيتال، يعني شنو apporter هاد l'associé. وهذا الشيء اللي كيجيب كيكون سو فورم دي زاكسيون. وهاد لي زاكسيون سون دي تيتر اللي هما ممكن انهم يتباعوا سيسيبل نيغوسيابل، يعني ممكن ان نبيعوهم، ممكن ان نديرهم لا ترانسميسيون اكسيتيرا. لي سوسيتي دي كابيتو فيها جوج الانواع ديال لي سوسيتي، سوسيتي انونيم اس ا و سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. Société anonyme هي نخدمو عليها في la comptabilité des sociétés. Donc la société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés dénommés actionnaires en raison d'un droit représenté par un titre négociable action ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leur rapport. Donc بالنسبة للسوسيتي anonyme هي société commerciale. هادوك لي اسوسي كيتسموا اكسيونير. علاش كيتسموا اكسيونير؟ لانه عندهم دي زاكسيون. دونك دي زاكسيون اللي هما سيسيبل واللي هما ترانسميسيبل وهما نيغوسيابل، ممكن انه يبيعوا، ممكن انه يتصرف بهم اي طريقه بعد. وبالنسبه لكل اكسيونير هو عنده المسؤوليه وكيتحمل لي ديال لا سوسيتي على حساب لابور ديالو، على حساب النومبر دي زاكسيون اللي عنده. دونك السوسيتي انونيم سو كاركتيريز باغ هما لي كونديسيون ديالها. النومبر داكسيونير نو بوتيتر انفيريور ا 5، يعني المينيموم هو 5 للفوق، يعني 5 لي زاسوسيي هما المينيموم. بالنسبه للكابيتال سوسيال المينيموم ديال الكابيتال سوسيال هو 3 مليون دو درهم si la société faisant appel public à l'épargne. يعني إلا كانت سوسيتي كوتي اون بورس ولا كدير ابيل على ليبارن بوبليك راه المينيموم هو 3 مليون ديال الدرهم. اما الا ما كانتش كوتي اون بورس يعني ما كديرش لابيل على ليبارن بوبليك، دونك هنايا المينيموم هو 300 الف درهم. لا فالور نومينال دو لاكسيون نو بوت اتر انفيريور ا 100 درهم، يعني المينيموم بالنسبه لا فالور نومينال دو لاكسيون هو 100 درهم. Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de moins de un quart de leur valeur nominale et le reste dans un délai ne dépasse 3 ans. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. يعني أن بالنسبة la société anonyme هاد les associés في la constitution qui apportent des apports qui les apports numéraires. المهم après نعرفوا شنو هو les apports numéraires وكاين les apports en nature. les apports numéraires هما liquidité يعني الفلوس، و les apports en nature هما داكشي الاخر اللي سميتو. دونك بالنسبه لي زابور اون ناتير كيتليبيراو اون توتاليتي، يعني مثلا واحد لاصوص كي بيكون معنا اكسيونير كيجيب مثلا شي ماشين ولا شي تيران ولا شي كونستركسيون ولا مارشانديز، خاصو يليبيريهم انتيغرالمون، يعني يجيبهم كلهم. يقول لك ها مثلا هاد التيران هاد الباتيمون. ولكن بور لابور نيميرير لو دروا عطي لا بوسيبيليتي باش تكون ليبيراسيون بارسيال، يعني تقدر انك ما تخلص داك الفلوس كلهم في لا سوسكريبسيون ولا في لا ليبيراسيون في لا كونستيتيون. لي مينيموم هو ان كار، يعني على الاقل خصك تليبيري ان كار، وداك لو ريست كيكون في واحد لو ديلي اللي خصو ما يكونش اقل من 3 ans.
Donc le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée. Le capital est mentionné la constitution de la société. Le montant du capital. Les apports numéraires mettent les birages en totalité, maintenant partiellement. Donc le capital est mentionné. Donc la société, lui, de la personnalité morale à partir de son immatriculation au registre de commerce. Une fois la société qui est immatriculée في registre de commerce, يعني كندير l'enregistrement في registre de commerce, كتولي عندها personnalité morale, كتولي personne morale. La société n'a pas de raison sociale mais une dénomination sociale. société عندها واحد التسميه كنسموها مثلا بنك بوبيلير ولا مثلا اتصالات المغرب ولا شي حاجه، يعني ما كنديروش دوك السميات ديال لي اسوسي. بالنسبه للديريكسيون générale de la société est attribuée au plein droit au président du conseil d'administration. Par ailleurs, toute nomination d'un directeur général, toute définition de ses fonctions, de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation. بصفة عامة بالنسبة للسوسيتي انونيم نحاول داكشي نديرو باختصار. سوسيتي انونيم لا جيستيون ديالها كاين عندنا جوج الانواع ديال لا جيستيون. كاين سوسيتي انونيم اللي كتكون فيها conseil d'administration avec PDG président directeur général، وكاينه سوسيتي انونيم اللي كتكون فيها conseil de surveillance مع directoire. المهم وحده من هادو بجوج. بالنسبه لي زاسامبلي اللي كيكونوا في لا سوسيتي انونيم كنلقاو جوج الانواع. كاين لاسامبلي جينيرال اوردينير و لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير. بوغ لاسامبلي جينيرال اوردينير الدور ديالها هو انها كتناقش مثلا لافيكتاسيون دو ريزولطا، كتناقش شي حاجه اللي كتعلق بالفونكسيونمون ديال la société. Par contre, l'Assemblée générale extraordinaire a dit qu'elle dire des décisions qui concernent la modification des statuts. Il y a par exemple modification de capital, diminution, la augmentation, qui n'ont l'Assemblée générale extraordinaire. Aussi, la société anonyme, la création de la constitution là, qui compte par l'accomplissement de 4 actes. اللي هما أول حاجة signature des statuts par toutes les associés, la libération des apports en numéraire au minimum légal un quart, aussi le transfert des apports en nature à la propriété de l'entreprise, de la société, et enfin la publicité qui est في البulletin officiel ou les journaux d'annonce légale. Donc, à dire la société anonyme. D'abord, il faut la société en commandite par action. Pour la société en commandite par action, نحاول انني نعطيكم واحد الريزومي فيها حيت هادشي ماشي مهم بالنسبه لكم. لا سوسيتي كومونديت بار اكسيون هي واحد سوسيتي دي كابيتال اللي تقريبا كتشبه لا سوسيتي انونيم، غير هي لي مينيموم ديال لي زاسوسيي هما 4 اللي خاصهم يكونوا. يعني هاد الكاتر خاصو المينيموم يكون واحد الكومونديتي اللي عنده كاليتي دو كوميرسون و 4 كومونديتير اللي هما دي زاكسيونير. دونك بالنسبه للكابيتال سوسيال عندهم نفس لي شوز اللي كاينين بالنسبه للسوسيتي انونيم، يعني نفس الحوايج اللي كيطبقوا على سوسيتي انونيم راه كيطبقوا على لا سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. دابا نشوفوا فورم هيبريد اللي هو سوسيتي ساغل. بالنسبه للسوسيتي ساغل هو واحد الفورم هيبريد، يعني ميكس، يعني مخلط اونتر لي سوسيتي كابيتو و سوسيتي بيرسون. بالنسبه للساغل كاين ساغل اونيك اللي المينيموم فيها واحد الاسوسي، اما ساغل سوسيتير هي المينيموم 2 اسوسي ولكن الماكسيموم بور ساغل هو 50 اسوسي. يعني اي فوا هاد لا سوسيتي ساغل ديباسات 50 associés, la société devra être transformée en société anonyme dans un délai de 2 ans. Il a fait 50. À défaut, il sera dissoute de plein droit. Il ما تحولت société anonyme donc كتحل la société. بالنسبة لا société ساغل ما فيهاش capital minimum، يعني ما كاينش
واخا شي بروف تيقول لك بان باقي كيخدموا بديك 10 درهم ولكن راه ما بقاش. بالنسبه لي زابور نفس الحاجه، كيقبلوا لي زابور نيميرير اللي كيتليبيراو مينيموم لي كاع 4، ولكن لو ديلي كيختلف على سوسيتي انونيم. سوسيتي انونيم فيها 3 سنين، بالنسبه للصاغ 5 سنين. هذا هو لو ديلي اللي دايرين. بالنسبه لي زابور اون ناتور حتى هما كيكونوا بحال سوسيتي انونيم كيتليبيراو انتيغرالمون يعني في لا كونستيسيون. غير دابا واحد الحاجه زايده بالنسبه للصاغل اللي كتقبل هي سوسيتي، هما لي زابور سوسيتي صاغل قلت لكم كتقبل فيها واحد النوع ديال لابور، هو لابور اون اندستري. بالنسبه لابور اون اندستري هو لو سافوار فير، هو لو ترافاي، هو لي كومبيتونس. هذا كيتقبل في لا سوسيتي صاغل، وكاين دي كونديسيون باش يتقبل. دونك بالنسبه هادشي اللي ممكن نقولوا على الصاغل. دونك دابا راك سالينا لا ديسكوسيون على لي سوسيتي. ان شاء الله نشوفوا الفيديو المقبل اللي غندخلوا فيه الشابتر الاول هو لا كونستيسيون دو لا سوسيتي انونيم.